Mao di ay ni ang Crispy King dinhi sa Dampas mahimutang at bang sa Co-op Hospital. Unya kay naabtan man mig paniudto ni iyan na niudto na lang mi diri kay wala mi nilungag sa among balay gutom na pug kaayo alangan magpapasmo mi. Unya dinhi makapili jud kasi ilang mga manok na paskang dagkua. Very good. Very good kay naglingkod-lingkod. Ako pag gyud ang ni-order, akong gisugo nga mo order, dili mo order. Very good. Mauna nga nangaon na dahil mi diri mga kapak. Ako nang giandam ang among ang imnon nga tubig. Nangayo ko sa tindira og tagpiso kay hulog-hulog man lang tubig diri kay wala sila mineral water kabaligya. No? Muna nangayo ko og tagpiso aron among ihulog. Pagkahuman ako andam og pangayog tubig, nangaon na dayon ni. Nangaon na dayon mi kay gutom naman kaayo murag musulirap din jud akong mata sa kagutom. Maunang nangaon na gyud mi, dili na gyud matabang ang among kagutom. Maunang akong istorya sa inyo ha mga kapak ang among kaagi dinhi kay si Ian lamig jud kay iyang kaon dinhi kay gigutom jud kay siya. Murag gyud siya og kanang isa ka semana nga way kaon. And this portion, nagpalami ay mighungit ni Ian. Kung kinsa pinakalami muhungit, unsa man ang pagkahitabo nga ako medyo lami kay muhungit kay duol kay ko sa kamera. Tanaw pa rin ko ninyo mga kapak. Lami kay ko muhungit, di ba? Lami kayo. Tinood na. Bye.